अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और ख़ुसूसी प्रोग्राम है। ईद के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनवर मसूद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और गुफ्तगू का रब्त है जो कि टूटता नहीं, और जो तसलसल है, जिस तरह के अल्फाज हैं, जिस तरह का अंदाज़ है, नसर हो या शायरी हो, अनवर मसूद साहब जो हैं वो अपनी ज़ात में यकता हैं। तो सर, आपने इतना वक्त दिया है हमें। आपकी शायरी है ना, उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत है, मुशाहिदा बहुत है, और ये जहानत के और यानी तज्जिया उस पे उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। कितनी बुनियादी बात की। मैं आपको दाद देता हूँ, पता है क्यों? मैं एक दफ़ा एक होटल में वो एबटाबाद मैं था, और मेरे एक ही कमरे में मैं और अहमद अदीम कासमी, अभी उनका जिक्र आया है जी। तो पता नहीं उनके क्या ज़हन में आया, मुझे कहने लगे, अनवर तुम्हारी शायरी की ख़ास बात क्या है? मैं हमें एक यबली मारी। मैंने कहा किसी के यहाँ तस्वीर होती है, करीब तैर रहा था बतों का एक जोड़ा, मैं आप जू के किनारे उदास बैठा था। तस्वीर है किसी के यहाँ म्यूजिक है, सुबह भजन की तान मनोहर झनन झनन लहराए, एक चिता की राख हवा के झोंकों में उड़ जाए, शाम को उसका कम सिन बाला बैठा पान लगाए, झन 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 चूने वाली कटोरी बजती जा। मैंने कहा किसी के यहाँ म्यूजिक होता है, तो मैंने वैसे ही यबली मारी। मैं कहा कासिम साहब, मेरे यहाँ अदाकारी है मेरी शायरी में। तो उन्होंने आपकी बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल झूठ, आपकी शायरी में अहम तरीन चीज़ मुशाहिदा है, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल मतलब छोटी छोटी चीज़ों को जिस तरह आप उनकी बुनत करते हैं जो कि आम नज़र में नहीं होती, और उसको फिर रूप देते हैं। कभी आप मतलब मज़ाहिया शायरी में, कभी संजीदा शायरी में जो तमसीलात आप इस्तेमाल करते हैं, जो तलमीहात लेके आते हैं। मैंने तो ये कहा है कि मैं होंठों से लेता हूँ लोगों के, उनके कानों को वापस कर देता हूँ, बड़े खाक साराना अंदाज में। बहुत बहुत खूबसूरत। और ये शुक्र है कि मेरी नज़में बहुत मकबूल हुई जी है। आज की पकाइए। हाँ, यूनिवर्सिटी में हम परफॉर्म किया करते थे, खैर लड़का बनके, रामा तो बनके, रहमा कॉलेजों में जी जी, इसको तो बड़ा एक्ट किया है। अच्छा आसमा, मैं आपको एक ऐसी नज़्म सुना जो बिल्कुल नई, आप अलकियां फुल्कियां बददुआवां। अच्छा बददुआवां हल्कियां फुल्कियां भी होंदियां ने। देखो ना। अच्छा। जा तेरी खखड़ी फीकी निकले वाह, जा तेरी खखड़ी फीकी निकले, खीरा निकले कौड़ा, रब करे तेनू खाना पै जाए डाढा गरम पकौड़ा, जा तेरे पिंडे उत्ते तेरे ढिले हो जाण कपड़े। शेर सुनना जी। जा तेरे पिंडे उत्ते तेरे ढिले हो जाण कपड़े, और खुरक भी तेनू ओथे होवे जिथे हथ ना अपड़े। ये तो बड़ी मुनफरद बद्दुआ है। जिथे हथ ना अपड़े, एक मुक्के ते पै जाए तेनू होर एक नवी पसूड़ी, तेनू सुते पे नू शाला लड़ जाए कोई तमूड़ी, तेनू सुते पे नू शाला लड़ जाए कोई तमूड़ी, जेड़ी गल जरूरी होवे भुल भुल जावे तैनू, वो ऐनक किथे रखी सी ए याद ना आवे तैनू। अच्छा ये शेर सुने, कदी ना होवे कदी ना होवे कदी ना होवे पूरी, तैनू जेड़ी आवे शाला रह जाए निछ दूरी। तेनू जेड़ी आवे शाला रह जाए निछ दूरी, मगरों लवे ना तेरे भावें मारे ओनू पक्खी, शाला तेरे नक दे उत्ते लुडियां पावे मक्खी, ते मच्छर तेनू घेरा पाउण जिथे डावे मंजी, ते भुर जाण उस दे दंदे तेरी कंघी हो जाए गंजी। कंघी हो जाए गंजी, कंघी गंजी हो जाए।
ਭੁਰ ਜਾਣ ਉਸਦੇ ਦੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੰਘੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗੰਜੀ, ਜਾ ਤੇਰੀ ਕੁਕੜੀ ਕੁੜਕ ਮਲੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਅੰਡੇ ਦੇਣਾ छोड़ ਛੋੜ दे। ਦੇ ਤੇ ਕੁੜਕ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ, ਖੰਡ ਭੁਲੇਖੇ ਲੂਣ ਪਵੇ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਸਾਰਾ, ਖੰਡ ਭੁਲੇਖੇ ਲੂਣ ਪਵੇ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਸਾਰਾ, ਜ਼ਬ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ ਵਡਾਵੇ। हाँ वाह, ਭੂਤ ਪ੍ਰੀਤ हाँ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ ਆਉਣ ਵਡਾਵੇ, ਵਡਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਰਵੇ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ आवे। ਆਵੇ। ये बद्दुआ बड़ी जबरदस्त है, यानी पसंद आई? पसंद आई है कि बिजली तेरी बंद रही तो हस्बे हाल है, जैसे कि आजकल हो हस्बे रहा। हाल है ये। तो वो मैं ये कही थी कि जो आपने भिंडियों का और आपने जो एक कल्चर पेश किया इसकी अपनी इस नज्म में, अजकी पकाइए, हाँ जो कल्चर है कि मतलब जो बॉस की को खुशनुदी के लिए, उसकी जो उसको खुश करने के लिए हाँ में हाँ मिलाना, उसको आपने इसके अंदर रखा ना, लेकिन कितने खूबसूरत अंदाज में, ये कितनी बल्कि कल्चर का लफ्ज भी मैंने एक कते में इस्तेमाल किया है। उजड़ा सबो नगर के हड़प्पा है जिसका नाम, वाह, उस करियाए शिकस्ता हो शहरे खराब से, वाह, इबरत की एक छटाक बरामद न हो सकी, कल्चर निकल पड़ा है मनों के हिसाब हिसाब से, वाह वाह वाह। तो ये एक आपने अहमद फराज साहब की जो गजल है उसका भी वो किया था, फसूं यूं, मैं सुना उसकी दे- पैरोडी भी मैंने सुनी उसकी है। पैरोडी हाँ। उनकी नज़्म है जी, गजल है। हाँ। इश्क भी एक करिश्मा है, फसूं है, वाह, यूं है। वाह, तो मैंने लिखा है कि ये जो हर रोज हुए जाते हैं अंडे महंगे, ये भी एक सिलसिला एक कुकड़ू है, यूं है। यूं है। हमने हर रोज सुनाई उसे बिपता अपनी, उसकी जानिब से कोई हाँ है न हूँ है, यूं है, वाह वाह, उसकी जानिब से कोई हाँ है ना हूँ है, यूं उसके कानों पे नहीं रींगती देखी हमने, ये भी अनका की तरह की कोई यूं है, यूं है, हाँ, यूं, ये भी अनका की तरह की कोई यूं है, यूं है। और आज ये कोरोना के दौर में कहा, अस्पतालों में नहीं एक भी बिस्तर खाली, और बाजारों में शॉपिंग का जुनून है, यूं है, वाह वाह। और ये शेर सुनिए, ये जो मौजूद है बस इसको गनीमत जानो, घरचे पानी नहीं पर टूटी में शू है, यूं है। और नहीं इतना भी तलफ़ुज़ में तफावुत तनवर, तू जो उर्दू में है पंजाबी में तू है, यूं है, वाह वाह तो वाह। ये तो आज की पकाइए, आज अच्छा, तो ये बड़ा सवाल है हर घर का, ये तो हर घर का सुबह का होता है और आपने उसको बना दिया नज़्म। चौधरी साहब ने उन्होंने बावर्ची है ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਹਿਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈਏ ਦੱਸ तेरा की ख्याल है, वो वाह, कहना मैं की ख्याल तो सब मेरी की मजाल है। और ये कॉलेजों में स्कूलों में इसे प्ले कर, जी जी हमने खुद परफॉर्म किया है इसके ऊपर, बिल्कुल। हाँ, मैं की ख्याल तो सब मेरी की मजाल है। चौ सब कहने रह में हम फिर आज चल आज चस्के ही ला लिए, रह में चल आज फिर चस्के ਲੱਭ ਜਾਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਏ, ਅੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਬੁਝੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਸੀ ਪਕਾਈਏ ਅੱਜ ਤੋਰੀਆਂ, ਤੇ ਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਤੇ ਖਜੂਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੂਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪੋਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੋਣ ਛੰਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਪਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਿੰਨਣਾ ਜਿਸੇ ਉਰਦੂ में रींधना कहते हैं, ਰਿੰਨਣਾ ਪਕਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਠਾ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਫੜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕੇ ਕਰਾਰੀਆਂ। ਚੌ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਿੰਡੀਆਂ,
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਲੇਸਦਾਰ ਆਂਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਸੂੜੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੇਸ ਦੀ ਹਵਾੜ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੌਲੀ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਲੈ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਝੜੀ ਨਾ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਕੇ वो कॉमन मैन है जिसने वोट देने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जे तू आखे रे मैं करेले न पका ले, और इसे कुछ जी आप दे ख्याल जमीए को सब्जी करेले आने नाल दी ढिड विच ऐं जिवें लोल लग पे, पेट में रोशनी हो। तुसां गल कीती है ते राल वग पई है। सच पुछो चौधरी जी, यो मेरी राह है, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰੇਲਾ ਚੰਗਾ ਭਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੀਮਾ ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ ਭਲਿਆ, ਗੰਢਿਆਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਰ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਯਸਟਰ ਈਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਕਰੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਜ਼ਰਾ ਆਂਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚਰੈਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਤੇ ਤਰੇਕ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਪਈ ਸੁੱਕਦੀ, ਖਾ ਮਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੁਮੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰੇਲਿਆਂ, ਤੁਮਾ ਇਤਨੀ ਕੜਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, पाँव के नीचे रखे तो जीभ कड़वी जी। वो कहता है तुम्हें नहीं गोलियां करेलिया तो फीकियां। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾਲ ਲੋਕ ਨੀਂਦੀਆਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦ ਸਭ ਰਹਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਤਾਉਂਾਂ ਦੇ ਬਤਾਉਂ ਬੈਂਗਣ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਤੇ ਬਤਾਉਂਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੇ ਜ਼ੈਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ। ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਲਿਸ਼ਕ ਤੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਚਾੜ ਲਓ, ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਤਾਉਂ ਚੌਲ ਚਾੜ ਲਓ। ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਮੈਂ ਪਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਆਂਦਾ ਸੱਚੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਢਿੱਡਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਮੈਂਗਣਾ ਨਾ ਸਾਲਣਾ। ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਡੱਕ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਪੇ ਪਖਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਨੇ। ਦਫਾ ਕਰੋ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੱਠੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾੜੀਏ, ਅਭਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਘਰ ਕਾਹਨੂੰ ਵਾੜੀਏ, ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈਣ ਅਮਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਤ ਬਤ ਬੋਲਣਾ ਐਵੇਂ ਬੜ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੁਝ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਚੰਗਾ ਪਰ ਬੁੱਝ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਬੁੱਝ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ। मैं अभी बहुत सारी बातें करनी है आपसे, तो बहुत सारी बातें करनी है आपसे। जरूर करें। तो एक अभी अमेरिका का जिक्र आया तो एक कथा याद आ, अमेरिका से जो रोशनी आती रही पे हम उस पे दिलो जान से फिदा होते रहे। वाह। क्या इसमें कोई शक है कि अय्यूब से अब तक हम लोग मुशर्रफ बज़िया होते रहेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। हम बात कर रहे हैं अनवर मसूद साहब से, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा मत। जो नज़्म लिखता जाता था वो सुनाता था किसको? हवाओं को, वाह, पानियों को, अपने आप को, बादलों को। मैंने वो नज़्म पढ़ी पंचायत। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਨ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਟੱਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਧ ਢਾਈ। तो जब मैंने नज़्म पढ़ी तो यूं लगा जैसे छत उड़ चला और अब इसके बाद मुशायरा ख़त्म किया जाता। दाद की इंतहा हो गई थी। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनवर मसूद साहब। आपकी गुफ्तगू में जो चाशनी है, आपके लहजे का जो असर है, वो हमारे नाजरीन तक भी पहुंच रहा है। तो ये आपने कहा ये अल्लाह की वदीयत है। वदीयत। तो कुछ आपने भी इसके ऊपर
ہاں جی دیکھو جی، لیسا للانسان الا ما سعی، انسان، یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا بے ہے۔ شک۔ آپ حیران ہوں گی کہ یہ نظمیں جو جن کو آج اتنی پاپولیرٹی ملتی ہے، جب میں گھر میں بیٹھ کے نہیں لکھتا تھا، باہر چلا جاتا تھا، اور جب ایک سارا دن بعض اوقات گزر جاتا تھا تو ایک مصرع ہوتا تھا، اور میں جو نظم لکھتا جاتا تھا وہ سناتا تھا کس کو؟ ہواؤں کو، واہ، پانیوں کو، ہاں جی، کیا بات اپنے آپ کو، بادلوں کو۔ تو یہ اس سے، اور اس میں میری والدہ کا بڑا اس میں حصہ ہے، انہوں نے میرے تلفظ کی طرف وہ بہت دھیان دیا۔ ایک دن مجھے کہنے لگے، اللہ بخشے، تو آج پھوپھی دے کر گیا ہے؟ میں کیا ہے تانوں کس طرح پتہ لگا؟ اے جڑا لفظ بولیا یہ تے انہاں دے گھر بولیا جاندا۔ مطلب وہ اتنی لفظ شناس تھی، اور مشاہدہ بھی، اس کا مطلب ہے آپ کو مشاہدہ اپنی والدہ سے ملا۔ نہیں، مشاہدہ بھی بالکل، لیکن میری نانی بھی شاعرہ تھی، واہ، اچھا، ان کا نام تھا کرم بی بی، عاجز ان کا تخلص تھا، اور ان کے آپ اندازہ کریں 10 بچے تھے، لیکن سارے بچپن میں فوت ہوئے، ایک ایک دن میں 2 بچے فوت ہوئے۔ ایک بچہ بچا جو میرا ماموں تھا اور میری والدہ، اور وہ ماموں جو تھے ان کو گینگرین ہو گئی، ان کی پہلے یہ ہاتھ کٹا، پھر یہ ہاتھ، پھر بازو، یہ ٹانگ، وہ ٹانگ۔ تو میری نانی کا شعر ہے، کہیں پنڈلی، کہیں گھٹنا، کہیں بازو کٹا، میرے دل کا ٹکڑا، ہائے ٹکڑے ٹکڑے یوں۔ تو میں نے اسی لیے میں جب ہنستا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی آنسو نکل آئیں گے۔ یہ میں پیچھے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت۔ ڈال پہ پپیہا جب ہولے ہولے روتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ بیچ میں آ گیا، حالانکہ میں آپ کو اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جی، بڑے نمناک ہیں، بڑے نمناک سے ہوتے ہیں عنبر، کہے تیرے کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے۔ یہ جب آپ سنجیدہ آپ کی شاعری سنتے ہیں تو لگتا ہے آپ نے کبھی مزاحیہ شاعری نہیں کی، جب آپ کی مزاحیہ شاعری سنتے ہیں تو لگتا ہے کبھی سنجیدہ شاعری نہیں کی۔ ہاں، یہ 2 طرح کے انور مسعود جو ہیں، ہو سکتا ہے، یہ کیسے آتے ہیں؟ یہ جس نے مجھے بنایا ہے اس سے پوچھیں۔ نہیں، آپ نے کہا نا، جو آپ نے احمد ندیم قاسمی صاحب سے کہا کہ میری اداکاری ہے، تو وہ انہوں نے مشاہدہ بھی بالکل درست کہا جو کہ ایک ہے، لیکن آپ نے جو کہا وہ بھی درست تھا، اداکاری بھی اس میں ہے۔ یعنی آپ جب لکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ یہ سوچ کے لکھتے ہیں کہ یہ اس کو اگر ادا کیا جائے گا تو کیسے ادا کیا جائے گا، کیسے ہوگا۔ تو یہ خیر فن ہے، یہ تو ادائیگی کی بھی مشق کرتا رہا ہوں، اور ادائیگی کی داد تو مجھے بہت ملی، اور یہ تو اللہ کی دین ہے نا جی، میں اس کے سلسلے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ اس سلسلے میں بڑے بڑے واقعات ہوئے جو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ جی بہرحال اللہ تعالیٰ نے کا اتنا کرم ہے، اتنا کرم۔ آپ اندازہ کیجیے، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، تو ایک لڑکا وہ مجھے بار بار میں سوچا اس لڑکے کو یہاں کس کو فرصت ہے کسی کی طرف دیکھے۔ رفتہ رفتہ وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے آ کے اس نے عجیب جملہ بولا، تسی بھی ایتھے ہی ہو۔ میں کیا، اللہ نے اذن دیا ہے، ہم بھی حاضر ہو گئے ہیں۔ کہتا ہے
कसम मैंने पता तुसी इत्थे हो, मैंने अभी आपके नाम का उम्रा किया। अरे वाह, आप अंदाज़ा कीजिए, ये उसकी देन है। हाँ, बहुत मोहब्बत आपको मिली है, बहुत बड़ी कोई मोहब्बत। ऐसा वाकया जो कि आप कहीं गए हो मुशायरे में और आप नहीं। याद रह गया हो कि भाई बहुत- वो मुशायरा था जो था? अजीब जी, मसलन आपको मैं अजीब, ये सोहेल अहमद है ना, जी, अपने अजीजी। अजीजी, हाँ। ਇਹਦੇ दादा ਇਹਦੇ नाना सन, हाँ जी, डॉक्टर फकीर, अच्छा। बहुत अच्छे शायर थे पंजाबी के। एक इंडो पाक मुशायरा हुआ जी। जिसमें इंडिया से भी शोर आए, YMC हॉल लाहौर में हुआ। तो मेरे उस्ताद मुझे ले गए, मैं उस वक्त MA का स्टूडेंट था, मेरे पास एक ही नज़्म थी, पंचायत, शायद आपने सुनी हो। अच्छा। तो मेरे उस्ताद ने, उस स्टेज सेक्रेटरी साहब, उस ज़माने में कंपेयर का लफ्ज़ नहीं होता था, स्टेज सेक्रेटरी, ठीक। कि अनवर मसूद उन्हें जी असी जानते ही नहीं, अनवर मसूद कौन है, और वाकई उस ज़माने में मुझे कौन जानता। 4-5 शायर छोटे मोटे इधर के, उन्होंने कलाम सुनाया, फिर कलाम सुनाया इंडिया के शोरान ने, दर्शन सिंह आवारा वगैरह। तो उसके बाद फिर मजबूर हो गए, उसने मुझे बुला लिया, मैंने वो नज़म पढ़ी, पंचायत। अज मैं पूछना है मेरे विच चौधरी जी केड़ी बुरी आई, केड़ी सन मारी है, केड़ा कोठा टपया है, केड़ी कंध टाई, ये नज़म थी। तो जब मैंने नज़म पढ़ी तो अपना यूं लगा जैसे छत उड़ चला, वो जो कभी सुनते थे। और अभी 4-5 शायर पढ़ चुके थे, फ़कीर साहब आए, कहने लगे इस लड़के ने, मैं लड़का ही था तब, जो काम किया है ये नज़म लिख के, देहात सुधार के महकमे ने 7 साल में वो काम नहीं किया, और अब इसके बाद मुशायरा ख़त्म किया जाता। अच्छा, हाँ जी, अनाउंस कर दिया उन्हें पता लग गया कि अब आगे चल ही नहीं सकता, दाद की इंतहा हो गई थी। वाह, वाह, अब आगे कैसे, मैं कहाँ लेके जाऊं, हाँ, हाँ, खराब करने वाली बात है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा, ये जो वाकया है आपने चूंकि कहा है, और कि तो कोई दिलचस्प वाकया, तो वो भी वाकयात पड़े थे। मैं गया अपना फैसलाबाद जी, तो लड़कों ने मुझे हार पहनाया। हार भी अजीब लफ्ज है, गारलैंड भी, डिफीट भी, क्या बात है, बिल्कुल अजीब लफ्ज है। बिल्कुल। उन्होंने मुझे हार पहनाया, हार के नीचे गत्ता, गत्ते के ऊपर एक सुनहरी कागज, वाह, उस पे लिखा हुआ था शादी मुबारक हो। अंदाजा करो, मुंडे एडे शरीर होरे किसे दूल्हा का उठा लाए, एक ही हार से दूल्हा भी खुश, फारिग कर दिया, शायर को भी भुगता दिया। अच्छा, दिलचस्प बात खत्म नहीं हुई। जब मैंने घर आके सिद्दीका को, अपनी अहलिया को बताया, वो तो उर्दू स्पीकिंग थी, आप जानती हैं, लेकिन उसने पंजाबी बोली। अच्छा, सारी जिंदगी पे मैं उन्हें दसिया ना कि मुझे हार पहनाया गया, नीचे लिखा हुआ था कि शादी मुबारक, तो कहती है फिर तुसी कल्ले ही आ गए हो। वो लिसनर भी तो थी आपकी, सामे भी तो थी। जब मैं शेर लिखता था पहले उसको सुनाता, उसको जो शेर मेरा पसंद है, मेरी खता है रात की रानी से क्या कहूँ, उसको तो चाहिए था दरीचा खुला। वाह वाह, आप जो थे वो उर्दू स्पीकिंग, आप इतनी ठेठ पंजाबी बोलते थे, लिखते थे, सुनाते थे, पर्शियन में भी लिखते रहे, उर्दू में भी आपने कमाल लिखा, वो खुद भी उर्दू बहुत अच्छी जानती।
میرے نزدیک ایک بات، میرے اور اس کے درمیان رشتہ ایک ہی، وہ لا الہ کا رشتہ تھا. واہ. میں دوسرے رشتوں کو نہیں مانتا. جیسے طریقہ کوئی یہودی ہو، کچھ نہ ابجی ہو، کچھ ہو، جو لا الہ کہہ دے میرا بھائی، صحیح بات. میرا بھائی ہے بالکل، جی، بالکل. میرے لیے قابل احترام ہے. ہاں جی. تو اس لیے میں نے یہ نہیں سوچا. باقی ایک بات ہے، مطلب وہ لسنر بھی بہت اچھی تھی نا، ہیں؟ وہ لسنر بھی تو تھیں، آپ کی سامعیں بھی تو تھیں ہاں، کہ وہ اگر نہ سنتی تو آپ کی شاعری جو ہے وہ میں اس کا بہت ہاں، حصہ، بالکل. بلکہ جب میں شعر لکھتا تھا پہلے اس کو سناتا جی وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ بلکہ میرا ایک شعر اس کو بڑا ہی پسند تھا. میں آپ کو سنا دیتا. جی جی میری خطا، یہ جو خوشبو ہوتی ہے نا، یہ یادوں کو چھیڑتی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. میں جب کسی گلی سے گزرتا ہوں تو کوئی خوشبو آتی ہے تو میں سوچتا ہوں یہ تو میں نے 1976 میں ایسی خوشبو سونگھی تھی. یہ کیا خوشبو بات پرانی یادوں کو چھیڑتی ہے. بالکل. اس کو جو شعر میرا پسند ہے، میری خطا ہے رات کی رانی سے کیا کہوں. جی جی میری خطا ہے رات کی رانی سے کیا کہوں. اس کو تو چاہیے تھا دریچہ کھلا ہو. واہ واہ کیا یعنی بات وہ ہے. خوشبو آ گئی اور اس نے میری یادوں کو چھیڑ کے. تو آپ نے تو فارسی میں بھی شاعری کی ہاں. اپنی اہلیہ کی نہیں؟ بس ایک شعر سناتا ہوں. میں گیا ایران تو میں نے فارسی میں اپنے بیوی کے بارے میں ایک شعر کہا اور ایرانیوں کو اتنا پسند آیا. میری وائف کا نام قدرت تھا، آپ کو پتا ہے؟ اچھا نہیں یہ مجھے نہیں پتا. قدرت الہی. اچھا قدرت کا مطلب فارسی میں ہاں. اور عربی میں پاور ہے. اچھا اچھا. تو میں نے کہا بود اس میں ہم سرم قدرت ببکتے ازدواج. جب میری شادی ہوئی ہے میری بیوی کا نام قدرت یعنی پاور تھا. پاور. واہ. لیک بعد از ازدواج ایشون آبار قدرت شدن، لیکن شادی کے بعد وہ سپر پاور ہو گئے. تو ناظرین آپ نے یہ نشست جو ہے وہ دیکھی انور مسعود صاحب کے ساتھ. یہ گفتگو کی ایک چھوٹی سی ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں. بہت سے لوگوں نے ان سے بات کی ہے لیکن صرف اتنا کہ وہ زیادہ بات کریں اور ہم آپ کو سنوائیں، کیونکہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ان سے یہ سیکھیں کہ لب و لہجہ، گفتگو انداز اور جو سلیقہ ہے گفتگو کا، اور ساتھ میں جو سوچ کا، فکر کا جو سلسلہ ہے وہ آپ تک پہنچے. تو تھوڑی سی کوشش ہے ایک مداح کی حیثیت سے، جو کہ انور مسعود صاحب کی ایک فین کے طور پہ، ایک مداح کے طور پہ. تو آپ نے یہ گفتگو سنی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور پھر ملیں گے انشاءاللہ. فیصلہ آپ کا.